औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो इस हवाले से है कि अगर कौवा घर में आकर इस किस्म की कोई आवाज़ निकालता है या इस तरह से करता है तो क्या उस घर में दौलत आने वाली होती है, या किस किस्म की आवाज़ों से या किस वक्त में कौवा अगर बोले तो घर में मौत की ख़बर देने वाला होता है। क्या कौवा मुस्तकबिल के बारे में जानता है? तो ये तमाम तर इंशाअल्लाह ताला आज की जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और इसके हवाले से फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और ये किस हद तक जो है वो हकीकत से इसका ताल्लुक़ है, मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात हैं, गुमान भी किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवा घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग जाएं तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों को एक दूसरे से लड़ना झगड़ना जो है वो ये अच्छा नहीं समझा जाता है। इसी तरह से अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर पर दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफ़ा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफ़ा हो सकता है, आपको कोई ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बाज़ लोग ये भी गुमान करते नज़र आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला होता है। ये तो अक्सर आपने सुना ही होगा, गांव देहात में भी अक्सर कई घरों में ये बात की जाती है कि आज कौवा जो है वो छत पर बोल रहा था, लगता है कोई मेहमान आएगा। ये आपने सुना होगा अक्सर। इसी तरह से कहा जाता है कि अगर कोई अचानक कौवा जो है वो मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली होती है। और इसी तरह से कहा जाता है कि अगर किसी के सर पर, किसी आदमी के सर पर कौवा जो है वो अपनी चोंच मार दे तो इसके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, और अगर इसके सर पर आकर बैठ जाए तो ये इसके लिए बुरा वक्त शुमार किया जाता है। चोंच मारकर उड़ जाए तो अच्छा वक्त है, अगर आकर बैठ जाए इसके सर पर तो ये बुरा वक्त शुमार किया जाता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नज़र आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बताया तो वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने आजमाया है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है कि ख़ुद उनका जो भी नज़रिया होता है लेकिन वो पुराने बुज़ुर्गों से सुनते हुए चले आते हैं, फिर उसी को जो है वो आगे पक्का करते चले जाते हैं। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुज़ुर्गों का आजमूदा है या हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात कही है, तो सच कही है। इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कुफ़ार दीन जो हैं, जो कुफ़ार थे, वो दीन हक़ का पैगाम सुनकर इसलिए इसको झुटला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे, वो बुत परस्ती करते थे, हम कैसे अपने बाप दादा को जो है वो झुटला दें या कैसे हम उनके दीन को जो है वो झुटला दें। तो हम भी यही कर रहे हैं। हम भी जो भी दीन हक़ की बात करता है या कोई भी ऐसी बात करता है तो हम उसको झुटला देते हैं, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर होते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों में आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ऐसे सवालात क्यों करते हैं? इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ इंशाल्लाह शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए इसके टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत ही चालाक परिंदा होता है, इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया था। आप जानते हैं जब हाबील काबील की जब लड़ाई हुई थी तो काबील ने जब हाबील को कत्ल किया तो कौवे नहीं, अल्लाह करीम ने वो वाहिद जो परिंदा था जिसको भेजा और उसने फिर दफन करना जो है वो उसको सिखाया। उसने ज़मीन को खोदा और फिर वहाँ पर उसने अपने ही ऐसे ही कौवे को जो है वो मार कर वहाँ दफन किया। इस तरह से काबिल को पता चला कि हाबील को किस तरह से दफन करना है। इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना इसी ने सिखाया था, और ये वो परिंदा है जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए कौवे को ही भेजा था। लेकिन
یہ اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور، جب اس نے زمین پر مردار دیکھا تو اس کو کھانے بیٹھ گیا. یہی وجہ ہے کہ اسے خوف کی بد دعا دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ انسانی آبادی میں ہراسا رہتا ہے، انسانوں سے چوکنا رہتا ہے، ڈرا سا رہتا ہے. تو کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بد دعا دی. تو پیارے سننے والوں، یہ تمام تر باتیں کہ کوا مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کی کائیں کائیں کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سب کو بتاتی چلوں کہ اسلام میں ان تمام تر باتوں کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. موجودہ دور میں آپ چاہے پاکستان میں ہیں، آپ چاہے ہندوستان میں ہیں، ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور فرما دیتے ہیں. آخر میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ صرف اپنے یقین کو کامل رکھیں اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر مکمل توکل رکھیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا، تب انشاءاللہ ان سب چیزوں کو جو توہم پرستی ہیں، بدشگونی ہے، بد اعتقادیاں ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے دل سے نکلیں گی. یقین کریں، زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے انسانوں کا. لیکن ہماری جو بد نصیبی ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں پر تو بہت جلد یقین کر لیتے ہیں، لیکن حق کی بات جو ہے وہ ہمارے دل میں بہت دھیرے سے، بہت آہستہ سے اترتی ہے. جبکہ ایسی بدشگونی کی باتیں ہم فوراً سے یقین کر لیتے ہیں. تو فوراً سے یقین کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کسی اگر پرانی روایات چلی ہوئی آ رہی ہیں تو آپ ان کو آنکھیں بند کر اس پر جو یقین کریں. دیکھیں، اسلام کا یا دین اسلام کا اس سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو ماننا جو ہے وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر بے اعتقادی ہے. اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کسی کوے کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اکثر لوگ جب دودھ گر جاتا ہے تو بدشگونی کرتے ہیں، دودھ گر گیا اب نقصان ہوگا. گھی گر جاتا ہے تو کہتے ہیں شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ تمام توہم پرستیاں جو ہیں، یہ تمام تر جو غلط عقائد ہیں، یہ ہندوانہ ہیں. شروع سے ہم بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہے، سکھوں کے ساتھ رہے، تو وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ پک کر کے یہاں پر لے آئے. جبکہ ایسا ہرگز اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اس کا جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی ہماری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بس سکھوں کو اور ہندوؤں کو فالو کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ گھر میں وہ ہندو کہتے تھے، وہ سکھ کہتے تھے تو کوا بول رہا ہے تو کوئی گھر میں جو ہے وہ مہمان آنے والا ہے. یا یہ تمام تر جو بھی اس کے حوالے سے کہی گئی ہیں کہ موت کی اور دولت کی تمام تر جو باتیں، یہ تمام ہندوانہ اور خدا نخواستہ غیر مسلمانہ جو ہے وہ روایات ہیں. تو اس کے اوپر بالکل بھی کان نہیں دھرنے چاہیے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے عقیدے کو جو ہے وہ درست رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائیں، ہمارے عقیدے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں، اور اپنے اوپر یقین جو ہے وہ کامل اللہ کریم کروا دیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی. اس کو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی معلومات جو ہے وہ ملنی چاہیے تو لازمی کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ جو بھی آپ کا کمنٹ ہے لازمی لکھا کریں. لائک بھی کیا کریں، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.